Coucou tout le monde, alors je continue du coup la partie 2 du guide, donc ne perdons pas de temps, allons-y. Donc Songhwa. Ah, c'est le plus vieux? Il est plus vieux que Hongjong? Okay. 이 친구는 바깥 양반이고 이 친구는 바깥 양반이고 소울은 안 살아. 나 소름 돋았어요. 왜냐면 애들도 항상 그렇게 비유하고 저희도 우리 뭐 엄마 아빠지 이랬는데 딱 거기서 얘기해 주시니까 일단 엄마 아빠 가운데 앉아. C'est trop cute. 야 자식놈들 들어와. 저 엄마 아빠 큰 아들, 둘째 아들, 둘째 아들. 그래요. 야. He's very caring and gentle-natured. C'est la daronne quoi. His beautiful heart comes through especially well in his writing. Soma is a very talented writer. He even brags about it himself. He didn't always have this kind of confidence though. Est-ce qu'il écrit des paroles ou il écrit At the start of their career, especially regarding his looks and his singing. 내가 내 모습을 보기가 싫어서 일부러 머리도 더 길게 눈을 가리고 누가 내 노래를 듣는 게 부끄러워서 항상 늦은 시간 새벽이나 사람이 없는 시간대 그렇게 연습을 하곤 했지. But because of the love that 18s constantly show him. Oh. Oh. You guys are amazing. Because of you, Il m'a l'air d'être I love myself. ultra cute These lui. days, Soma has gained a lot of confidence and is growing into himself more and more. Donc là il a eu des problèmes avec sa confiance en soi genre. His vocals have greatly improved as he's practiced and let himself relax into self-assurance, becoming one of the most stable vocalists in the group. Ah, j'ai tellement envie de regarder leur Killing Voice les gars. Ah ouais. Off stage, Soma is wearing the clothes he wants to wear, growing out his hair the way he likes it, going live without makeup, or doing his own, 왜 지각해? C'est très bien. and generally showing more pride in his appearance. Tous des beaux gars dans ce groupe hein. Who is the visual of 80s? Maybe Me? Maybe. Pourquoi je les pré-shot? And chaotic personality. Oula. And the members fully embrace him. Pourquoi Yosang il a l'air tellement... il a eu un visage... Vous avez vu son visage comme il était impassible? He's a different person when he is performing, though no less himself. Je l'ai pas vu c'est MV hein. He has an Bon, intensity j'étais trop and focus... grandeur to him that make him a high Et Hosang il m'a déstabilisé. Excusez-moi, mon téléphone il y a des notifications. Quel BG. the demon line. Ah, donc il fait partie de la Demon Line. Oula, putain, il a l'air taré. Waouh. Mais ils sont tous fous dans ce groupe hein. Soma has been dancing since the beginning of elementary school and was the head of a competitive dance club called Diletante throughout high school. Il est main dancer ou pas? Je crois que... Non, je crois pas. He spent his school days dreaming up every detail of his future stages. So it's no surprise that he is such a legendary performer.
What may be surprising is that Sungha is a great rapper too. In fact, he originally auditioned at KQ as a rapper and Ouais, je l'ai frequently déjà vu expresses the rapper, je crois, dans desire to quelques do sons. more hip-hop style songs. Recently, we have been blessed with more rapper Sungha in his unit song with Hongjun. Ou je confonds avec Mingy, parce que j'ai trop du mal à les différencier les deux. Ouais, voilà. Donc si, il a rappé quoi. Donc lui, c'était lui en fait. Ok. The name Sungha means to become a star. Ah, c'est pas son nom? Is as mesmerizing and Songhwa? timeless as an entire Ah si, c'est son vrai nom, ouais. even if he claims he is only the darkness that allows 18s to shine. J'ai l'impression leurs performances, ils ont tous des outfits de malade, genre. Ouais. Je connais cette musique. Oula, what the fuck, il crie? Ça a l'air intense leur performance, hein, putain. Qui c'est là? Yunhoo! Enfin Yunhoo, parce que je crois que je le disais mal depuis le début, Yunhoo. L'un de ceux que j'aime bien, parce que je trouve BG. Yuno was the second to join KQ after Hongjun spent 6 months C'est training. le deuxième à avoir rejoint, ok. Yuno is 6 mois. tall, handsome, Oui, ça j'avais remarqué qu'il était grand. J'avais vu dans le K-Profile, je crois 1m86. super sweet, Ça se voit tout de suite sur ce visage qu'il est super sweet. and kind. Et kind, ouais. 가가지고 이제 그 초인종을 눌렀는데 반응이 없는 거예요. 그러다가 누가 해맑게 들어오라고 열어줬습니다. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Soubin, genre. Je sais pas pourquoi, les gars. Déjà, il est grand comme lui. Et puis, il a un visage doux comme lui, genre. The members have said that Yuno is the first to notice when someone is feeling down, and that he comes to them personally to express his concern and offer comfort. He has a warm heart So and cute. is easily moved. 18s often describe Yuno as boyfriend TM. Ok. He is also called a golden retriever because of his bubbly personality. Un Golden Retriever. Je savais pas que He was even c'était born on International connu Puppy pour ça, Day. ces chiens-là, pour être amical et tout. He's the energizer of ATs, always cracking jokes and making the members laugh. C'est un blagueur. Yuno becomes very serious about his performance. Despite the fact that being tall is disadvantageous for dancers, Yuno is so good that he became the main dancer of Ah oui, donc c'est le main dancer, ok. He learns choreography like breathing and leads the others in dance practice. 근데 여기 뽀 가자마자 차작차기야. 차작차. His talent consistently catches the eye of professional dancers and mentors. He's super clean and accurate, but always looks relaxed. C'est tous des bons danseurs dans le groupe, hein, j'ai l'impression. Ah, je crois que je connais la chorégraphie, les gars. As a true dancer with excellent musicality, Yuno has impressive freestyle skills. Ah, donc il fait du freestyle aussi. Wouh! Wouh! Yuno has been singing and dancing since he was just a kid. In middle school, he joined an academy in preparation for the Arts High School entrance exam. There, he met Mingy. Ok. Yuno went on to be one of 40 students accepted to Seoul Performing Arts High School out of 500 applicants.
He and Minky stayed friends despite attending different schools. And unbeknownst to each other, they ended up auditioning for the same Donc company. ils étaient amis à l'école avant, genre. C'est dingue ça. Now they're living their dreams together as ATEEZ members. C'est fou ça. Mingy et lui, donc c'est son meilleur pote, c'est ça? Mingy et Yoonu. Yuno has a very versatile singing voice. Il est au Japon là. He can go very low, Effectivement, c'est très bas ça. but also La caméra. it's beautiful high notes. Il est magnifique. J'aime He beaucoup. often serves as a bridge between the Ils ont other tous des members voix trop of belles. ATEEZ. Though he's main dancer, his voice frequently attracts the attention of professionals. His talents don't end there. Yuno was cast to play a central role in the drama Imitation. Il a joué dans un drama. Eh bah! Il a vraiment le visage pour jouer dans un drama. Yuno loves games and is very competitive. Je l'aimais déjà bien, Yoonu, et je l'aime encore plus maintenant. C'est très dur pour moi de choisir Abias, les gars. Je vais jamais And he réussir. is that boy because he's good at most things and Au pire, je peux être OT8, mais bon, vas-y. Je trouve que c'est trop simple d'être OT8. Genre, t'as pas de personnalité, genre, t'aimes tout le monde pareil, genre. Oh, Yosang! Lui, je le connaissais déjà un peu avant. Enfin, juste son visage, quoi. C'est tout. Wilson brings a fascinating element to ATEEZ's discography with his incredibly full and rich yet soft voice. Bah, He has laisse-moi that deep écouter. voice you will hear in many ATEEZ songs. Donc, il a une voix plutôt grave. Il est BG, putain. Effectivement, ouais. However, ATEEZ doesn't pigeonhole his voice as a one-dimensional gimmick. Yosung is very dynamic in the use of his voice. Yosung is also an amazing dancer. Je vais pas arrêter de le dire, mais il est magnifique, hein. He looks very light and fluid when he dances. Stylé la performance avec comme des grilles toutes mous, genre. And he is the king of footwork. Vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à Félix. Parce qu'il a une voix grave et puis qu'il est beau, qu'il Yosung is est... especially captivating due to his insane visuals. Voilà, insane visual. Wouh! Body roll. He is often described using words like ethereal. Bah, il est très beau, mais ça je le savais déjà, hein, les gars. Hein. C'est pour ça que je le connaissais. Some ATEEZ love to compare Yosung to a Maltese, but Yosung sees himself as a Doberman. Un Doberman. 오늘 마지막 콘서트인데 Moi je vois pas comment... Oula, les bras! 한 번만 그만이라고 해주시면 안 될까요? 아 너무 웃기네 진짜. 하나 둘셋 아유 감사합니다. 아유 진짜 착하다 우리 에이티즈. C'est trop Yosung cute. dreamed of becoming a singer since he watched a performance on TV in elementary school.
He wanted Oh, to go to wow. an arts high school, C'est but lui qui his chante, parents là? were strongly against it. Waouh. So he ended up attending a prestigious private school with the promise that he would study hard while doing music. Yeosang is very smart and was a very successful student despite having to Tout le monde est study intelligent dans le hard groupe ou to c'est moi là? C'est qui était study smart to déjà? become C'était a c'était Hongjong? However, he has said that he might have given up if he hadn't met Wooyoung when they trained together at Big Hit Entertainment. Ils sont allés à Big Hit avec Wooyoung. Their bond was so Sérieux? strong that when Yeosang decided to leave Big Hit for KQ, Wooyoung Mais followed pourquoi? J'ai pas compris. 그냥 물어보니까 그냥 저를 보고 들어왔대요. Enfin, je veux dire, c'est 나가려면 저랑 같이 KQ, c'est moins connu que 만약 Hype, quoi. 성공한다면 저랑 같이 성공하고 싶어서. Pourquoi il a décidé de partir? Et It's Wooyoung a good et thing ou that lui, je sais plus qui a Yeosang is suivi, mais... surrounded by good people in ATEEZ, as the members think that he is too nice and innocent, Ouais, innocent, which could quoi. make him vulnerable to people with bad intentions. Ouais, je le voyais un peu comme ça, hein. Je suis pas très surprise, je le voyais un peu innocent et tout. He is quiet and has an offbeat personality that is uniquely charming. 감사합니다. 안녕. 고마웠어요. 안녕. 근데 여기 뭔가 마피아 게임하기 되게 좋은 곳인데? However, Yeosang is stronger than you might expect. 근데 이제 저희 어머니께서 이제 얼마 전에 수술을 하셨거든요. 근데 제가 옆에는 못 있어드리다가 그 후로 Il a la voix super 처음으로 grave. 된 거였는데 어머니께서 저를 보자마자 이제 우리 아들 이제 프로 다 됐네. 이제 엄마가 걱정 안 해도 되겠어라고 딱 말을 하셨는데 그게 진짜 너무 감명 깊은 거예요. 제가 뭔가 Ne pleure pas, s'il te 직업으로 plaît. 처음으로 부모님께 인정받은 것 같고 Oh. 또 엄마보다 미안하고 그랬는데 아무튼 Je suis un petit peu émue là. Pas que je pleure parce que je suis maquillée. 아무튼 이렇게 지금까지 성장을 잘 할 수 있었던 건 Pourquoi sa mère, elle avait jamais approuvé, elle avait jamais reconnu qu'il était 네. un pro et maintenant qu'elle le reconnaît. 그런 걸 들었어요? Oh Oh Wooyoung, 저한테 말을 안 하는 거예요. 내가 너무 표정이 안 좋아가지고. pourquoi tu pleures? Pleure pas. 엄마 수술한 거 Arrête. 괜찮냐고. 나 이렇게 전화 통화하면서 걱정을 하는데 멤버들도 걔 걱정하고 막 그럴까 봐 우리한테 말을 안 하더라고. He's Oh. taken on every challenge without complaint, but also speaks out for himself. 하트보에서 만든 거 기준이 있는 하트도 받고 싶고 LPG 팀으로서 다음 번째 더 활동할 수 있는 그런 제가 되는 게 제 목표입니다. True to his nickname, the human statue, he is quite stoic. Ouais, stoïque, hein. Je l'avais remarqué tout à l'heure. He has the softest heart. Il est stoïque. C'est lui qui chante là? No way. J'ai trop envie de voir leur capacité à chacun d'eux en termes de vocal et tout. Ok, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Ok, donc hyper intéressant. Hyper intéressant. Il y a eu Songhwa. Songhwa, très intéressant. Ils ont expliqué comme quoi il n'avait pas confiance en lui au début et que petit à petit il prend confiance en lui. Que c'est un performeur de dingue qui fait partie de la Demon Line, je crois. Je crois que oui, c'est lui qui fait partie de la Demon Line avec Hong Jong. Non merde. Hong Jong. Voilà. C'est le plus vieux du groupe. Mais il a le même âge que Hong Jong. Hein. Ils sont tous les deux de la même année. Hyper intéressant. J'aime beaucoup sa personnalité. Enfin, hyper cute quoi. C'est la daronne du groupe. Donc intéressant. Et pour Yoonwoo, bah, moi c'est peut-être un potentiel bias avec Hong Jong parce que je le trouve magnifique et que j'aime beaucoup sa voix. Et très très bon danseur également. Voilà, une personnalité très très douce, très drôle. Je vous l'ai déjà dit, mais il me fait penser un peu à Soobin dans son visage, dans sa manière de... Déjà, il est très grand comme lui, vous voyez. Je sais pas, il y a une vibe de douceur qui me fait penser à lui. Voilà. Bon, sauf que Soobin, il est pas aussi doux qu'on croit, mais du coup, ça correspond bien à son visage, ouais. Il est aussi acteur, donc ça, c'est intéressant. Je sais pas si c'est le seul membre à être acteur, mais...
Voilà, après Yosong, bah aussi un de mes potentiels bias parce que je le trouve magnifique. Il a la voix très très grave. Ça, je sais pas si je le savais déjà, mais en tout cas, je suis pas très surprise. Un visage incroyablement beau. Il chante très bien. De ce que j'ai pu entendre, il a l'air de pouvoir chanter dans les hauteurs aussi, pas que dans les graves. Un bon danseur. Que dire de plus? Un caractère plutôt fort mentalement et aussi très doux, très mignon. Intéressant. Donc la prochaine fois, on va regarder du coup San. Voilà, et puis les autres membres par la suite. Je sais pas, il y aura combien de parties à ces vidéos-là. Mais voilà, donc merci de regarder cette vidéo. On se retrouve pour la troisième partie. Voilà. Bye bye!